नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगल्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. भौशीक सेवा कायदो बुधवारच्यान येतलो अंमलात. 14 सेवांचो केला आस्पाव. पत्रादेवी चेक नाक्याचेर अबकारी खात्यान गोंयच्यान मुंबय वचपी 1,17,600 रुपयांचो सोरो केलो जप्त. राजभास संचालनालयान सगळो वेव्हार राजभाशेंतल्यान करचो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. आनी प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवारा खातीर प्रयोग करनाकात. भारताक स्थिर सरकार दियात. किरण बेदी. आता खबरो विस्तारान. भौशीक सेवा कायदो बुधवारच्यान अंमलात येतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. सध्या ह्या कायद्यात 14 सेवांचो आस्पाव केला, जाल्यार उरिल्ल्यो 5 सेवा 1 मार्चा सावन चालीक लायतले, अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी फुडें सांगलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. गेल्या खेपा सरकारान रायट टू सिटिजन्स टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्विसीस एक्ट 2013 काडलेलो. ताचेर गेले 5-6 म्हयने रुल्स बील सगळे करपाक गेले आनी आतां विथ इफेक्ट फ्रॉम टुमारो दॅट एक्ट इज कमिंग इन टू फोर्स. इट शूड नॉट सो हॅपन दॅट सम मिसक्रियंट ऑर पब्लिसिटी सिकर ट्रायज टू मिसयूज द एक्ट. म्हणून मुद्दम 17 ते 23 जातून क्रिमिनल इंटिमिडेशन आसा, क्रिमिनल प्रोसिडींग्स आसा ती आमी इम्प्लिमेंट करून ना, सद्या मुद्दम करून ना. बिकॉज देर आर 5 लोक पुरो जातात डिरेल करून. त्यामुळे हाचो जो बेनिफिशियल इम्पॅक्ट आहा तो लोकांक मेळटलो जाल्यार थोडे एक्ट घोळचो पडटलो. ऑफिसरांकूय कळचें पडटलें, लोकांकूय कळचें पडटलें. इट हॅज एन इम्प्लिकेशन maybe 5 times the right of information because it is right of service. आणि त्यामुळे आम्ही काही 14 सर्विसीस पहिले आयडेंटिफाय केल्या. तातूंत 14 रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC टू ट्रान्सपोर्ट अ डेड बॉडी आउटसाइड इंडिया विथिन द स्टेट, काउंटर सिग्नेचर ऑन इन्कम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस इन पंचायत, बर्थ डेथ इन पंचायत, म्युनिसिपल एडमिशन, बर्थ एंड डेथ, मागीर डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लाय एंड सरेंडर सर्टिफिकेट, न्यू रेशन कार्ड, अश्यो 14 आमी सद्या आयडेंटिफाय केल्या. तातले भितरले 5 1 मार्चाच्यान चालू जातल्यो, उरलेल्यो 1 स पासून चालू जातल्यो. मदीं गॅप दवरला हाजे कारण इलेक्शन. सोमारा उसरा राती पत्रादेवी चेक नाक्याचेर अबकारी खात्यान गोंयच्यान मुंबय वचपी सुमार 1,17,600 रुपयांचो सोरो धरलो. MH04FW8630 ह्या क्रमांकाची टेम्पो सुमार 147 सोऱ्याची बॉक्सां टेम्पोच्या कॅरियर फाटल्यान लिपोवन घेवन वताली. मात अबकारी खात्याचे अधिकाऱ्याक ह्या टेम्पोच्या ड्रायव्हराचेर दुबाव आयिल्ल्यान तांणी कारवाय करपाक सुरवात केली. तेन्ना ड्रायव्हरान थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. ह्या कारवायेंत अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी विस्कीची 102 आणि रमाची 45 बॉक्सां जप्त केल्यात. आरडीएक्स गोवा खातीर पत्रादेवीच्यान विनोद मेतर. Actually, vehicle was seized at 10:45 PM at last night. We were on the patrolling duty. So we found that one vehicle was passing with a suspicious manner. So we done that, follow the vehicle. And we just cross-check the vehicle and ask driver to get down from the vehicle and open the vehicle. But driver just run away from vehicle, and then we just take vehicle to the check post, and then thoroughly we verified the vehicle and found that around 147 cases of liquor was stored, which consists of whiskey of 102 cases and rum around 45 cases. And the investigation of this case is going on. What is the cost of entire this product? It will be around 1,17,000 of the liquor store, and vehicle value will be the 10 lakh.
राज्य भास संचालनालयान 1 जुलैच्यान आपलो सगळो वेव्हार राज्य भाशेंतल्यान करचो अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. कोंकणी आनी मराठींतल्यान हो वेव्हार करपा खातीर लोकसभा वेंचणुकांची आचारसंहिता सोंपले उपरांत मनीसबळ दितले अशें तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. संचालनालयान म्हणजे राजभाषा संचालनालय जे आसा पळय तांच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सगळो आपलो वेव्हार करतो 1 जुलैच्यान. पयलीं 1 एप्रील म्हणलेली पण म्हाका लक्षात आशिल्लें की इलेक्शन आसा त्यामुळे ताका जे मनीस दिवचे पडटले म्हाका मॅनपावर दिवची पडटली न्हय तें करतलो जाल्यार ती मॅनपावर दिवपाक म्हाका जमचें ना कारण इलेक्शनान कोड असल्यामुळे वी कांट सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्किंग नाही पयली राज्य भाषा संचालनालय जर करीत जाल्यार बाकीचे कडेन हळूहळू करून मोठ्या प्रमाणाचेर सगळे कडेन करूंक जाय अशें कांय ना पण मोठ्या प्रमाणाचेर वापर कोंकणी मराठीन करपाक जाय. आता घेवया एक वेवसायीक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi. $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa.
Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions, and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन तंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. विसव उपरांत तुमकां येवकार. उदार घेवन चलपी सरकाराक मत घालून वेळ पिड्ड्यार करनाकात. भारताक स्थिर सरकार दियात अशें आवाहन किरण बेदी हांणी केलां. 3 फावटी निवडणूक जिखून मुखेलमंत्री जाल्ले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पदाचे योग्य उमेदवार आसात अशें किरण बेदी हांकां दिसता. आरडेक्स गोवा खातीर कलंगूटच्यान संजय मनोली. बोला बहुत बार ही बोला है कि मैं वो वोटों की राजनीति में वोट मांगने के लिए मेरी पास वो काबिलियत नहीं है. मैडम, आपको क्या लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, क्या वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे? देखो, इस वक्त एक क्लियरली लीडर अवेलेबल है मेरी नज़र में. मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति. अगर आपने हंग पार्लियामेंट लेनी है तो अपने वोट को वेस्ट कर दो इधर उधर. ये समझ लेना. अगर हंग पार्लियामेंट हो गई तो ये इकोनॉमी और भी बुरा हाल हो जाएगा. इस वक्त हमको स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट चाहिए, डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए, जिसको प्रशासन करना आता है. ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट इस वक्त प्रधानमंत्री की जगह एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है, स्टार्टअप के लिए नहीं है, लर्नर लाइसेंस के लिए नहीं है. ये वो व्यक्ति जिसको सब तरीके का काम, जिसको उसको अपना स्टेट चलाने का तजुर्बा है, एक बारी नहीं 3 बारी. जिसको नेशनल लीडरशिप आज वो चाहिए who has had the experience of running the state, and that too for 3 terms, which means the country cannot at the moment risk hung parliament. It needs a stable government. It needs a strong parliament so that your policies can be corrected. इस वक्त उधार लेके रोज जी रहे हैं हम. आपको पता है हजारों
करोड़ों का उधार लेके मैंने टेलीविजन चैनल्स पे सुना है. And economy and prosperity and development. We should not waste our time, waste our vote now, and we must not risk with our vote anymore. We must know and then demand the best from this government. And that's a neutral voice. It's a voice of an Indian which belongs to no political party but is looking for good leadership, and I do see in Mr. Narendra Modi clear leadership, experienced leadership, administrative capability, and has a vision. Others have television and some have illusion. But Narendra Modi has a vision. Others may have television and some have illusion. So do not waste your vote. Don't please give this country a hung parliament. We need a stable government. शार आणि नगर नियोजन कायद्याप्रमाण तळाव्या लोकांक तातूंत वांटो घेवपा खातीरची तजवीज करची. तशेंच शार आणि नगर नियोजन कायद्यात 73वे आणि 74वे दुरुस्तेत लोकांचो आराखडो करपा खातीर पंचायत पालिका आणि लोकांक वांटो घेवपाची तजवीज करची अशी मागणी घेवन गोवा परिवर्तन मंचाचे निमंत्रक ॲडव्होकेट यतीश नायक हांणी राज्यपाल भारतवीर वांचू हांकां निवेदन पत्र भेटयलें. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. We have presented His Excellency the Governor of Goa a memorandum seeking his intervention to amend the Town and Country Planning Act. We've pointed out to him that the 73rd, 74th constitutional amendment was enacted in 92. The Goa Town and Country Planning Act was enacted in 74. So the spirit of the 73rd, 74th amendment has to be ingrained by amending the Town and Country Planning Act in it. आणि हें जर करतलो जाल्यार हो सगळ्यांक ऑपॉर्च्यून टायम आसा, कित्याक 3 मार्चाक गोवा विधानसभे असेंब्लीचें सेशन सुरू जाता आनी बिझनस एडवायझरी कमिटी जी आसा ती अजून मेळिल्ली ना. बिझनस एडवायझरी कमिटी जे डिसायड करता ट्रान्झॅक्ट खंयचो बिझनस जातलो तें, that committee is supposed to meet yet, is not yet met. So we have requested His Excellency to look into the matter, and we have pointed out to him that without amending the Goa Town and Country Planning Act, there cannot be a system put in place where local self-government bodies like municipalities and village panchayats, gram sabhas can be taken in the process of participatory planning, in the making of regional plan and land use plans. So we have spoken to His Excellency. His Excellency has assured us to look into the matter, and we hope that His Excellency will do the needful. होंडा औद्योगिक वसाहतीतल्या 5 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली एल स्टील ही कंपनी बंद करपाची नोटीस काडिल्ल्यान 275 कामगारांचेर बेकारेची वेळ आयल्या. कंपनीच्या 7 कामगारांक अचानकपणान कामावयल्यान काडिल्ल्यान कंपनीच्या हेर कामगारांनी जाप मागपा खातीर काम बंद करून धरणे धरले. ह्या वेळार बेजार जाल्ले संचालकान कंपनीच बंद करपाची नोटीस काढली. हांगासर आमचो डिमांडा खातीर प्रश्न आसलो एक तर, पूण हांगा एक डिमांड सोडून तेणें आतां डायरेक्ट बंद करपाची केल्या कंपनी. पूण आनी तो आतां डायरेक्ट येता आनी आमकां डायरेक्ट टर्मिनेट 7 जाण आसले, 7 जाणांक तो डायरेक्ट कमिटी मेंबरांक 8 जाणां टर्मिनेट करता. 7 जाणांक आपूण कसोच घेवचो ना, तांकां फर्स्ट आपूण भायर काडटा म्हणटा, 7 जाणांक पयलीं टर्मिनेशन करता म्हणटा. पण आमी ताका टर्मिनेशना बाबतींत कितें विचारलें, तूं टर्मिनेशन करता ओके, पण आमकां तेजें रिजन रिटर्न दी म्हटलें, तर तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन कांयच दिवपाक तयार ना. आतां ह्यो आसा पात्रांव पळय, तो भायलो पात्रांव आसा आनी हांगासर तो काम करूंक येयल्लो, पूण आतां तो भुरग्यांक पळय, हांगा आमकां 200 भुरग्यांकूच न्हू गाडी सवाना, सगळ्या वाड्यार म्हणजे सगळ्या इंडियन पिपल, सगळ्या गोंयच्या लोकांक तो इंडियन फकिंग म्हणटा. अशें आतां गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी निकाल हाडूंकूच जाय आनी तेजेर कितें तरी कारवाई करूंकूच जाय अशें आमचें मान्य आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट,
शेरवानी कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Directorate of Art and Culture, Government of Goa invites all for 7th DD Kosambi Festival of Ideas from 4th to 8th February 2014, 5 p.m. onwards at Kalakadami, Panji, Goa. Speakers for the year: Shri N.R. Narayana Murthy, Dr. Vandana Shiva, Shri Jayant Narikar, Shri Kishore Mehbubani, Baroness Patricia Scotland. 7th DD Kosambi Festival of Ideas at Kalakadami, Panji, Goa from 4th to 8th February 2014. Since childhood she had fear for everything. Childhood she had fear. Fear. सब चीजों के लिए डर था इनके अंदर. What this sister is reading is true. Yes. And she says that as she was prayed over by brother, as she reached home, the fear left her. सुंकरारा 7 फेब्रुवारी 2014 जस्मा बिझनेस सेंटर, रॉयल फूड्स मुखार, म्हापसा. वेळ जावन आसा दनपारां 3 वरां ते 6 वरां पर्यंत. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसव उपरांत तुमकां येवकार. कला अकादमीन आयोजीत केल्या एकांकिका सर्तीत काणकोणच्या मल्लिका अर्जुन कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयान ह्या सर्तीत 3 नाटकुली सादर केली. ह्या प्रयोगाविशीं कलाकारांनी आरडीएक्स गोवाक आपणाले अणभव सांगले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. परदेश म्हळ्यार हाचे पयलीं एकदां केल्लें हांगा कला अकादमीक, म्हळ्यार मदीं गॅप पडलो. आज परत स्टेजीर चडलो, मातसो भंय दिसलो.
अशें टेंशन अशें जाल्लें की कशें जातलें कितें जातलें. बरें जालें स्पर्धा तशी आज परत हांगा चडल्यान मातशें कॉन्फिडन्स परत वाडलो. बरें जालें एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. असाच गेला त्याच्या डॉलीच्या पाठोपाठ. अरे हा डॉली म्हणजे यांची पोरगी ती. अहो अहो हॅलो अहो तुम्ही माझ्या मुलाला इथे बघितलं की ल्हान भुरग्यांक सुद्दां मोग जाता पण तरी सुद्दां तेमगे आवय बापूय तितलें तें कन्सिडर करनाय. दुसरें म्हळ्यार हांव तितूंक पुरुशी स्वभाव दाखोवपाक सोदतां. इन द सेन्स ती पुरुशी स्वभाव पुरुश सदांच आपूण सेफ जाता बायलेची एक दुख्ख थिंगा भाव भयण मोगान पडटा आनी अशें जर जालें जाल्यार मागीर ते समाज ताका एक्सेप्ट करनाय. अनुभव म्हणल्यार आपल्याल्याच एकांकी भितर स्वता लेखक आनी मागीर स्वता एक्टर आनी बाकीचीं कामां सॅड जावं हें तें मूळ संकल्पना जर दुसऱ्या उरली जाल्यार तितून आमी काम बीन केलें सगळेच एक बराबर. सो इट वॉज नायस एक्सपिरियन्स. तो तुझा मुलगा म्हणजे आपला मुलगा आहे. खरंच कावेरी. I thought that as a teacher this would be the best topic because nowadays students or kids they do not respect their parents or they do not respect certain values and parents suffer. It's only after their parents leave them that they understand the forgiveness, the value of forgiveness. So this is what I wanted to portray and I think my students did well because it was their first time in English. Punanand sir helped me a lot and my students perfect. I love all of them. सोमारा सिद्धिविनायक देवळात गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी मोठे उमेदीन देवळात गर्दी केली. RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकर. गेली 27 वर्सां हांगा नायक नगर विकास मंडळातर्फे सिद्धिविनायक मंदिरान गणेश जयंती साजरी करता आनी गेली 27 वर्सां अखंडपणे हांगा गणेश जयंती जाता. ताका सगळे लोक दिवचलचे सगळे लोक तशेंच आमच्या कॉलनीतले लोक उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दितात. दिवचलेन एकमेव हे गणेश मंदिर असल्या कारणान त्या दिवचलकार ह्या गणेश जयंतीच्या निमतान हांगा येवन दर्शन घेतात आनी व्हडा उमेदीन आमच्या ह्या गणेश जयंती उत्सवाक सहभागी जाता. गेली 27 वर्सां हांगा निर्विघ्नपणे गणेश जयंतीचो जो कार्यक्रम आसा तो दिसान दीस आमी ताचो प्रोग्रेस जायत आसा. हांगाच अशें पयलीं सुरवातीक मंदीर नासलें ल्हानशें मंदीर आसलें ताच्या नंतर हो हॉल बांदूंक आयलो ताच्या नंतर कंपाउंड आनी वेगवेगळ्या तशें म्हणजे हांगा ज्यो सुविधा आसा ज्यो सुविधा आमी हांगा लोकांक पुरयत आसा. ज्या प्रमाणे हांगा गणेश जयंती साजरी जाता त्या निमतान बरेचशे सांस्कृतिक कार्यक्रमय जातात. 1,500 ते 2,000 लोक हांगा ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेतात. गणेश दर्शनाचो निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. भौशीक सेवा कायदो बुधवारच्यान येतलो अंमलात. 14 सेवांचो केला आस्पाव. पत्रादेवी चेक नाक्याचेर अबकारी खात्यान गोंयच्यान मुंबय वचपी 1,17,600 रुपयांचो सोरो केलो जप्त. राजभास संचालनालयान सगळो वेव्हार राजभाशेंतल्यान करचो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार. आनी प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवारा खातीर प्रयोग करनाकात. भारताक स्थिर सरकार दियात. किरण बेदी. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.